अस्सलाम वालेकुम। आज ज़हीर भाई आपको अपने इलाके की सैर कराते हैं। आपको बताएं यहाँ पर किस तरह रहते हैं, साफ़ सफाई का क्या आलम है। ज़रा देखिए ना, ये हमारा मोहल्ला है। ये इसके यहाँ पर ले जाऊं, 3 तरह का ट्रैफिक है यहाँ पर ना। यानी ये सामने जा रही है एक इलाका में, ये हमारे सामने का है। ये जनाब देखिए, यहाँ से होते हुए आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा एक मोहल्ला है। ये देखिए, यहाँ से ये एक मोहल्ला है। ज़ोहर पे जाने से पहले जनाब मैं यहाँ काम करने लगा था। इतनी गर्मी थी, यकीन करें कि अल्लाह अकबर, 10 मिनट में भाग कर अंदर चला गया ना। और अब जब ज़ोहर पढ़ कर आया हूँ, अल्लाह अकबर, ठंडी हवा ऐसी चल रही है, मौसम बदल गया है। ये देखिए, यहाँ से दिखाते हैं आपको। और ये बादल भी गरज रहे हैं इस वक्त। ये सारा इलाका है जनाब ना। ये आप सोचेंगे कि ये देखिए, ये जितनी भी सफाई है, ये जो नज़र आ रही है, ये घास, ये सब कुछ हमें साफ़ करनी पड़ती है मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों। हर 2 हफ्ते बाद घास या तो आप खुद काटें या किसी को हायर करें जो आपके लिए काटे ना। ये सारी ज़िम्मेदारी हमारी है। देखिए, ये वहाँ से घास, ये पौधे दिखाता हूँ आपको। ये पौधों की पूरी लाइन देखिए, यहाँ से वहाँ तक, ये जहाँ तक वो लाल लाल फूल नज़र आ रहे हैं, ये सब जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। इसको काटना। और ये जो सड़क साफ़ नज़र आ रही है, ये ख़ुद ब खुद नहीं हो गई भाई। ये भी जो हम मकान वाले हैं, घर वाले, इन सब को ख़ुद साफ़ करनी पड़ती है या साफ़ करानी पड़ती है। और आप, हमारे मुल्क में तो घरों का, अल्लाह आपका भला करे, क्या कहते हैं वो, टैक्स देने का रिवाज ही नहीं है। ये जितने घर दिखा रहा हूँ, इनका कम से कम हर महीने का टैक्स $1000 है। $1000 हर महीने का टैक्स है ये, हैं भाई। और इसमें कोई गाल गुसेड़ नहीं हो सकती। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि साईं अध करे छड़ जो 50% मांझो दो, ये ले लीजिए, ये आपका है, ये मेरा है, कुछ भी नहीं है। ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिकली है, कंप्यूटर में फीड है। ये आप एक पैसा भी नहीं खा सकते। ज़रा आगे आगे चलकर आपको दिखा दूं। और मौसम बहुत अच्छा है। आप, इतनी ठंडा हो गया है तकरीबन। जब मैं बाहर निकला था काम करने के लिए तो 92 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और अब तकरीबन ये 20 डिग्री गिर गया है, 72 डिग्री के करीब हो गया तकरीबन ना। आसमान पर बादल देख रहे हैं आप, काले स्याह बादल छाए हुए हैं। वॉक कर रहा हूँ। बहुत अरसे से सोचा था ये मोहल्ला दिखाऊँ आपको, बताऊँ कि भाई बग़ैर पैसे दिए दुनिया में कहीं भी कुछ नहीं होता। इस मुल्क में जो तरक्की है, साफ़ रास्ते हैं, कूड़ा करकट का ढेर नहीं है, ये इस वजह से है कि यहाँ का रहने वाला हर शहरी अपनी जेब से खर्च करता है। सड़कें इसीलिए नहीं बनी होती कि अमेरिका अमीर तरीन मुल्क है तो अपने पैसों से बनवाता है। नहीं मेरे भाइयों, ये सारा टैक्स की मनी है जो हमसे ली जाती है। जब हम काम करते हैं, अगर हफ्ते में किसी की तनख्वाह $1000 है तो $3000 तो टैक्स के कट जाते हैं उसमें। फिर सुन लीजिए गौर से ज़रा, एक अगर $100 में कमाता हूँ, मेरी तनख्वाह है, तो उसमें से $30, 1000 पर $300, 10,000 पर $3000 गए आपके। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारा मोहल्ला है, ये यहाँ से यहाँ तक
یہ اس کی ایک جھیل ہے، یہ پورے محلے کا فوٹو ہے۔ یہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تیرے رب نے فرمایا ہے محمد علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے کہ اگر شکر کرو گے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں ازیدنہ مزید دوں گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو شکر ادا کرنے والا بنائے جو اس نے نعمتیں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس کے ایک لفظ ہے کہ میرے رب جو کچھ تو نے عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ یہ دیجیے، کیا آہستہ آہستہ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ ہمارا ایک محلہ ہے۔ یہ یہاں تک، یہ اس طرف سے آیا ہوں میرے بھائیوں میں، اب واپس لے جاتا ہوں، تھوڑی دور دے جا کر آپ کو اس جھیل کا منظر آہستہ آہستہ دکھاؤں میں۔ یہ دو اس طرف کی ایک جھیل ہے، اس راستے پر بھی جاتا ہوں تاکہ دکھاؤں۔ بہت عرصے سے سوچ رہا تھا دنیا کیا کیا بنا کے دکھاتی ہے۔ لوگ تو بھائی یہ بھی دکھاتے ہیں کہ میں کھانا بنا رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے میں کیا کر رہا ہوں، مگر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ چینل ہم نے اسی لیے نہیں بنایا ہے کہ میں پارک دکھاؤں آپ کو آج، کیونکہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں خود سے لوڈ نہیں کر پاتا۔ الحمدللہ میری ٹیکنیکل سپورٹ اللہ انہیں زندگی دے، میری ڈاٹر ان لا گئی ہوئی ہیں بیٹے کے ساتھ چھٹیوں پر، اور میں خود سے لوڈ کر نہیں سکتا ہوں، تو میں نے کہا کہ یہ موسم کی سیر کرا دوں اور یہ جھیل دکھا دوں آپ کو۔ تھوڑا سا اور چلتا ہوں آگے، آپ کو چل کر ایک اور سین دکھاؤں تاکہ 7 منٹ کا ہو گیا ہے، جلدی جلدی چلتا ہوں، بس یہ 10 منٹ کے قریب آپ کو دکھاؤں گا میں تاکہ دونوں طرف کا آپ کو معلوم ہو جائے۔ یہ دیکھیے موسم بہت ہی اچھا ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے کہا قرآن میں فعال لما یرید، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ 2 گھنٹے پہلے اتنی گرمی تھی کہ میں صرف 10 منٹ کھڑا رہا ہوں وہاں پر، اور اس کے بعد اندر گھر میں بھاگ گیا بھائی۔ یہ دیکھیے، یہ ابھی راستہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ یہاں سے آنے کا راستہ ہے، یہ دیکھیے ذرا، یہ آنے کا راستہ ہے۔ میں ادھر آ جاتا ہوں، یہ یہاں سے یہ آنے کا راستہ ہے۔ یہ سیدھا ایسے آتا ہے، ایسے آ کر اس طرف، ایسے سیدھا آ کر یہ والا راستہ محلے میں جا رہا ہے۔ یہ سامنے دیکھیے نیل بادل ہیں، یہ ایک جھیل اس طرف ہے۔ اب میں اس راستے پر آ گیا ہوں، جھیل میں اونچے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ یہ سڑک ہے جو میرے پیچھے سے آ کر آگے اور آبادی میں جا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے ایک جھیل الٹے ہاتھ پر تھی، ایک دوسری جھیل یہ سیدھے ہاتھ پر ہے۔ وہاں سے شروع ہو کر یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ یہاں سے ہوتی ہوئی دور تک یہ چلی گئی ہے۔ اس طرف بھی مکان ہے، اس طرف بھی مکان ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا لیجیے نہ کوئی آدم ہے نہ آدمزاد، کیونکہ گرمی اتنی سخت تھی، اور آج جو ہے کام کا ویک ڈیز ہیں، ایسے میں اس علاقے میں کوئی نہیں نکلتا ان گرمیوں میں۔ یہ دیکھیے، میں اور آگے چل کر دکھا دوں آپ کو۔ یہ وہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ دیکھیے آہستہ 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 آہستہ، میری آواز بھی آ رہی ہوگی یا نہیں، یہ دیکھیے
यहाँ तक जाकर درخت हवा में झूम रहे हैं. ये सड़क के खंभे, ज़रा सफाई देखिए. फिर ये कह रहा हूँ ये सारी सफाई मुफ्त में नहीं होती भाई, खर्च करना पड़ता है. अमेरिका में एक कौल है कि मुफ्त में लंच किसी को नहीं मिलता. यहाँ पर लंच के लिए पैसे देने पड़ते हैं. यही हाल सफाई और सुथराई का है. ये दिखा दिया आपको. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन आबादियों में भी हिदायत की हवाएं चला दे. हम जो मुसलमान हैं, हमारी ज़िंदगी मेरा रब ऐसी बना दे कि ये लोग देखकर उस दीन की तरफ जो दीन सारी इंसानियत के लिए अल्लाह ने भेजा है. जब इस दीन पर लोगों ने चलकर दिखाया तो उस इलाका लाखों मुरब्बा मील का इलाका मुसलमान हो चुका था. काश हमारे कैरेक्टर भी ऐसे हो जाएं कि हम कुरान और सुन्नत पर अमल करते हुए लोग हमें देखकर मुसलमान हों. आमीन. ये भाई आज की थोड़ी सी सैर है जो मैंने आपको कराई है. अल्हम्दुलिल्लाह. इसे देखिएगा ज़रा. ये एक नई किस्म की सैर थी ताकि आपको दिखा सकूं मैं. ये हो गई भाई. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.